اس ویڈیو میں ہم رول آف انفرنسز کو ڈسکس کر رہے ہیں اور رول آف انفرنسز کی ہمیں کیوں ضرورت پڑتی ہے. جب ہم نے کوئی پروپوزیشنل اسٹیٹمنٹس کو ویلڈ پروف کرنا ہوتا ہے یا ان کی ٹوٹالوجی شو کرنی ہوتی ہے. ٹوٹالوجی کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس جتنی بھی پروپوزیشنز ہیں ان کے درمیان جتنے بھی لاجیکل کنیکٹیوز لگے ہیں, جب ہم اینڈ رزلٹ لیتے ہیں تو ہمیں ٹروتھ ویلیوز ملتی ہیں. انڈیویجولی وہ فالس ہیں یا ٹرو, ہمیں اینڈ پہ پورے ٹیبل پہ ٹرو ویلیوز مل گئی ہیں. کوئی فالس ایک بھی آ جائے گی تو وہ ٹوٹالوجی نہیں ہوگی. لیکن اگر تو ہمارے پاس نمبر آف پروپوزیشنز بہت زیادہ ہیں, یعنی بہت زیادہ تعداد میں, تو ڈیفینیٹلی ہمیں روز بھی اتنی ہی کرنی ہوں گی. اگر پی کیو ہیں, 2 اسٹیٹمنٹس ہیں, 3 اسٹیٹمنٹس ہیں, تو ہمیں 4 انٹریز ہیں, 8 انٹریز ہیں. 2 کی پاور یعنی 2 ہو جائے گا, 2 کی پاور 3 ہو جائے گا, اتنی 8 روز ہو جائیں گے, 4. لیکن اگر یہی پروپوزیشنز ہمارے پاس بڑھ جائیں, یعنی نمبر آف پروپوزیشنز کی تعداد بڑھ جائے, تو ہمارے لیے ٹروتھ ٹیبل ڈرا کرنا ہر رو کے لیے بہت مشکل ہے. اس کے لیے سب سے آسان بات رول آف انفرنسز ہے. یہ کچھ رول آف انفرنسز آپ کے سامنے ہیں, یہ نیمز ہیں اور یہ رولز ہیں کہ وہ کیسے اپلائی ہوں گے. ہم اس ویڈیو میں ان کو ڈسکس کریں گے. ہمیں کیا دیا گیا ہوگا, کوئی نہ کوئی آرگیومنٹ دیا گیا ہوگا اور ہم نے پروف کرنا ہے کہ وہ آرگیومنٹ ویلڈ ہے کہ نہیں. ویلڈ کا مطلب یا تو ہم اس کی ٹوٹالوجی شو کریں گے ٹروتھ ٹیبل سے, یا ہم رول آف انفرنس کی بنیاد پہ اس کو پروف کر سکیں گے کہ ہاں جو آپ نے جو بھی آرگیومنٹ دیا ہوا ہے اس میں جو کنکلوژن ہے, آپ اس کنکلوژن پہ پہنچ سکتے ہیں اگر آپ یہ والے رول آف انفرنسز یوز کریں. آرگیومنٹ ہوتا کیا ہے؟ آرگیومنٹ آپ کا 2 چیزوں پہ مشتمل ہوتا ہے. ایک پریمیسز, جتنے بھی پریمیسز ہیں یعنی پروپوزیشنز, نمبر آف پروپوزیشن, اور ایک کنکلوژن. یعنی آپ کچھ پریمیسز ڈسکس کرتے ہیں. سمجھیں آپ آرگیومنٹ میں کیا بات کریں, 2 3 4 لوگوں کے درمیان کوئی بات چیت ہو رہی ہے, ہر انسان اپنی ایک ایک بات پٹ کر رہا ہے, وہ سب پریمیسز ہیں. اور آخر میں وہ گروپ ایک کنکلوژن پہ پہنچتا ہے, ایک بات انفر کرتا ہے کہ ان باتوں کی بنیاد پہ ہم اس کنکلوژن پہ پہنچے ہیں. تو وہ پوری چیز ایک آرگیومنٹ کہلاتی ہے کہ یہاں یہ آرگیومنٹ ہوا ہے. ہمیں بھی ایسے ہی دیا گیا ہوگا, کچھ پریمیسز ہوں گے اور اینڈ پہ کنکلوژن دیا جائے گا. ہم نے یہ بات پروف کرنی ہوگی کہ یہ باتیں ٹرو ہیں یوزنگ دا رول آف انفرنسز. ایکسرسائز کرنے سے پہلے ہم رول آف انفرنسز کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کون کون سے. آپ کچھ دیکھیں. ایک ہے ماڈس پوننٹ, ماڈس ٹولنس, ہائپوتھیٹیکل سیلوجزم, ڈسجنکٹیو سیلوجزم, ایڈیشن, سمپلیفیکیشن, کنجنکشن اور ریزولوشن. اور یہاں وہ رول دیا گیا. ابھی رول کو سمجھتے ہیں کہ یہ رول ہے کیا. یہ سینٹر میں ٹوٹالوجی سے میں بھی ایکسپلین کر دیتی ہوں. اب رول دیکھیں, ماڈس پوننٹ کیا کہتا ہے. کہتا ہے آپ کو 2 پروپوزیشنز دی گئی ہیں, 2 پریمیسز دیے گئے ہیں. ایک یہ پریمیسز ہے اور ایک یہ پریمیسز. اور یہ انفارمیشن یہ بتا رہی ہے, یعنی یہ 2 باتیں سمجھے کی گئی ہیں, یا آپ کو انفارمیشن دی گئی ہے کہ ایک امپلیکیشن اکر کر رہی ہے, اور دوسری انفارمیشن دی گئی ہے کہ اس امپلیکیشن کا ہائپوتھیسس بھی اکر کیا ہے. تو آپ اس نتیجے پہ, یہ 3 ڈاٹس کا مطلب ہے کنکلوژن, یعنی آپ اس نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کنکلوژن بھی اکر کیا ہے. امپلیکیشن میں آپ کو یاد ہو تو امپلیکیشن 2 چیزوں پہ مشتمل ہوتا ہے, ایک ہائپوتھیسس اور ایک کنکلوژن. جو ایرو کے بعد چیز ہوتی ہے اسے کنکلوژن بولتے ہیں, جو ایرو سے پہلے ہوتی ہے وہ ہائپوتھیسس. تو آپ کے پاس پریمیسز کیا ہے کہ ایک انفارمیشن دی جاتی ہے کہ یہ چیز ٹرو ہے, یہ چیز ٹرو ہے, یعنی یہ چیز اکر کی ہے. ایک انفو سے میں ایک اسٹیٹمنٹ ہے, پی اسٹیٹمنٹ ہے, ٹوڈے از منڈے, اور میں کہتی ہوں دوسری اسٹیٹمنٹ ہے اف ٹوڈے از منڈے آئی گو ٹو اسکول. یہ 2 انفارمیشن آپ کو دے دی جاتی ہیں. کہا جاتا ہے, پہلی اسٹیٹمنٹ سمجھے آپ کو امپلیکیشن دے دی گئی. پہلی بات جو پریمس کیا جاتا ہے وہ کیا جاتا ہے, اٹس ناٹ, آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ, اٹس پریمس. ٹھیک ہے, یعنی جو بات کی گئی ہے وہ آپ کو دیا گیا. ہم پی امپلائز کیو کو پہلے کر لیتے ہیں. اف ٹوڈے از منڈے آئی ول گو ٹو اسکول. دوسری بات کہی جاتی ہے کہ جی ٹوڈے از منڈے, یعنی یہ 2 پریمیسز دیے گئے ہیں, یہ دونوں ویلیوز ٹروتھ ہیں, یہ آپ کو بتائی گئی ہیں, یہ ہو رہی ہیں. تو کنکلوژن پہ آپ آرام سے پہنچ سکتے ہیں کہ آئی ول گو ٹو اسکول. تو یہ کس بنیاد پہ آپ پہنچے؟ رول آف انفرنس آپ کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ یہ بات اخذ کر لیں. یہ کنکلوژن کا مطلب ہے کہ آپ یہ بات اخذ کر لیں کہ آپ کو 2 پریمیسز ایسے دیے گئے ہیں کہ جس میں ایک آپ کو امپلیکیشن دی گئی ہے اور ایک امپلیکیشن میں سے آپ کو ہائپوتھیسس کی انفارمیشن دی گئی ہے. تو آپ یہ بات اخذ کر لیں کہ کنکلوژن بھی اکر کیا ہے, وہ ٹرو ہے. ٹرو ہوا ہے یا اکر ہوا ہے, یعنی آپ نے لکھ دیا. یہ ماڈس پوننٹ اجازت دیتا ہے. لیکن اگر یہی چیز میں لکھوں یہاں میں لکھ دیتی ہوں کیو, پی امپلائز کیو
देयरफॉर P। क्या ये बात वैलिड है, मुझसे पूछा जाए, मैं कहूँगी नहीं। क्या मुझे कोई रूल ऑफ इन्फ्रेंस ऐसी बात कह रहा है? नहीं मुझे कह रहा। आगे आप मॉडरेट टॉलरेंस भी देखिए, वो भी ऐसी बात नहीं कह रहा। वो क्यों नहीं कह रहा? ये बात कह रहा है इम्प्लीकेशन, ये मुझे क्या इन्फॉर्मेशन दी गई। अगेन एक आर्ग्यूमेंट हुआ, ये दो प्रेमिसेस हैं, ये कंक्लूजन पे पहुंचा गया। क्या मैं इस कंक्लूजन पे पहुंच सकती हूँ? मैं नहीं पहुंच सकती। मुझे कहा गया कि जी इफ़ टुडे इज़ मंडे आई गो टू स्कूल, और मैं कहती हूँ दूसरी इन्फॉर्मेशन मुझे दी गई है कि आई गो टू स्कूल। तो क्या मैं इस बात से अखज़ कर सकती हूँ कि इसका मतलब बात टुडे इज़ मंडे? नहीं। अब इम्प्लीकेशन के कुछ ट्रुथ टेबल्स भी याद कीजिए। तो हमें हर हाल में कंक्लूजन चाहिए होता था अगर हमारा हाइपोथेसिस अकर करता था। हमारे लिए ये बात ज़रूरी नहीं होती थी कि अगर कंक्लूजन हो गया तो हाइपोथेसिस अकर करे। तो यहाँ जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको भी इस आर्ग्यूमेंट में दी, मैंने कहा जी एक इम्प्लीकेशन है, उसका कंक्लूजन अकर किया है, तो मैं अखज़ कर लेती हूँ कि इसका मतलब हाइपोथेसिस भी अकर हुआ है। रिज़ल्ट मैंने ये दिया, तो मैं ये रिज़ल्ट नहीं दे सकती। क्या रूल ऑफ इन्फ्रेंस इस बात को सपोर्ट करता है? वो नहीं करता, वो आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा। अच्छा, इस बात को मैं थोड़ा और आगे दोबारा एक्सप्लेन करूँगी। आगे चले, मॉडरेट टॉलरेंस क्या कहता है? मॉडरेट टॉलरेंस कहता है गेम कोई इम्प्लीकेशन है और उसके कंक्लूजन की इन्फॉर्मेशन इस तरह से आपको दी गई है कि कंक्लूजन की निगेशन अकर कर रही है। तो आप ये बात अखज़ कर लें कि उसके हाइपोथेसिस की भी निगेशन अकर कर रही है। ये आपको बात मॉडरेट टॉलरेंस कहता है, रूल ऑफ इन्फ्रेंस। यानी अगर आप ऐसी किसी बात के नतीजे पर पहुँचें तो वो बात वो वैलिड होगी। क्यों? क्योंकि रूल ऑफ इन्फ्रेंस आपको ये बात की इजाज़त देता है। फॉर एग्जांपल अभी जैसे हमने बात की पी स्टेटमेंट आप बना लें, टुडे इज़ मंडे आई गो टू स्कूल। एक इन्फॉर्मेशन आपको ये दी गई प्रेमिस, दूसरा आपको कहा गया आई डू नॉट गो टू स्कूल। यानी आपने कंक्लूजन नहीं किया, आपने कंक्लूजन की निगेशन की। तो सुनने वाला ये बात अखज़ कर ले, इन्फर कर ले कि इसका मतलब है टुडे इज़ नॉट मंडे। तो क्या ये आर्ग्यूमेंट वैलिड होगा? जी बिल्कुल वैलिड होगा। मॉडरेट टॉलरेंस इसे सपोर्ट करता है। मगर यही बात अगर मैं कर दूँ P इम्प्लाइज Q, निगेशन P, निगेशन Q, देयरफॉर, तो क्या मॉडरेट टॉलरेंस इस बात को सपोर्ट करता? नहीं, वो इस बात को सपोर्ट नहीं करता। मॉडरेट टॉलरेंस डील करता है कि हाइपोथेसिस अकर हो तो कंक्लूजन अकर होगा। मॉडरेट टॉलरेंस डील करता है अगर कंक्लूजन की निगेशन अकर कर रही है तो हाइपोथेसिस की भी निगेशन अकर करेगी। वो ये डील नहीं करता कि हाइपोथेसिस की निगेशन अकर कर रही है तो आप अखज़ कर लें कि भाई कंक्लूजन भी नहीं हुआ, मे भी कंक्लूजन हो जाए। तो आपको अगर ऐसी स्टेटमेंट में आएगी तो वो वैलिड नहीं होगी, क्योंकि कोई रूल ऑफ इन्फ्रेंस इस बात को सपोर्ट नहीं करता। ठीक, आगे चलिए हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म देखते हैं। दिस वन, वो कह रहा है P इम्प्लाइज Q, Q इम्प्लाइज P। इसका मतलब आप अखज़ कर लें P इम्प्लाइज R। यानी वो कह रहा है कि एक इम्प्लीकेशन है, उसका कंक्लूजन दूसरी इम्प्लीकेशन का हाइपोथेसिस है। तो आप पहले के हाइपोथेसिस को दूसरे के कंक्लूजन बना सकते हैं। लाइक P इम्प्लाइज R, इसे आप बोलते हैं हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म। ये आपको रूल ऑफ इन्फ्रेंस इजाज़त देता है। डिसजंक्टिव सिलोजिज्म में आए P और Q, निगेशन P और Q, यानी दो आपको इन्फॉर्मेशन दी गई हैं कि एक दो प्रोपोजिशंस अटैच हैं जी और के लॉजिकल कनेक्टिव से। मैं कहती हूँ आई ड्रिंक टी और आई ड्रिंक कॉफ़ी, जिसमें से आई डू नॉट ड्रिंक टी। इसका मतलब अब सुनने वाला ये बात अखज़ कर ले कि जी इसका मतलब आई ड्रिंक कॉफ़ी, यानी आई ड्रिंक टी और आई ड्रिंक कॉफ़ी। आई डू नॉट ड्रिंक टी, देयरफॉर आई ड्रिंक कॉफ़ी। तो मुझे ये डिस्टिंक्टिव सिलोजिज्म इजाज़त देता है, रूल ऑफ इन्फ्रेंस इजाज़त देता है। ये बात वैलिड हुई। ये क्यों? इस बात को समझते हैं। मुझे कहा गया ये बात अगर लिखी गई है ना तो इसका मतलब ये अकर की है। अकर की है का मतलब है कि लॉजिकल कनेक्टिव और की स्टेटमेंट अकर हुई है, वो ट्रू है। और आप याद कीजिए और का ऑपरेटर ट्रू कब होता है? जब इन दोनों में से एक लाजमी ट्रू है। ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों ज़ीरो है और फिर भी ये स्टेटमेंट अकर कर रही है। नहीं, अगर ये बात लिखी गई है इसका मतलब ये अकर कर रही है, ये ट्रू है। तो ये ट्रू कब है? जब कम अज़ कम एक इसमें से ट्रू है और मुझे इसमें से एक की इन्फॉर्मेशन दी गई है कि भाई P तो ट्रू नहीं, उसकी निगेशन ट्रू है। ठीक है, यानी वो लिखी गई है। तो सुनने वाला क्या ये अखज़ कर ले इसका मतलब फिर Q तो लाजमी ट्रू है, क्योंकि अगर और की स्टेटमेंट हुआ है तो एक तो लाजमी ट्रू है। अब इसमें देखिए अगर मैं इसको लिख दूँ P और Q और मुझे इन्फॉर्मेशन दी गई है निगेशन Q, देयरफॉर P। यहाँ देखिए मुझे कहा है निगेशन P देयरफॉर Q, मैंने वही स्टेटमेंट में कह दिया निगेशन Q और P। क्या ये वैलिड है? ये आर्ग्यूमेंट वैलिड है। याद रखिए यहाँ डिफरेंट स्टोरी थी। मैंने आपको कहा था P इम्प्लाइज Q में आप Q कह दें तो आप अखज़ नहीं कर सकते P, क्योंकि हाइपोथेसिस और कंक्लूजन की पोजीशन बहुत मैटर करती है।
آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کنکلوژن اگر کر رہا ہے تو لازمی بات ہے ہائپوتھیسس. کوئی نہ کوئی رول آف انفرنس آپ کو اجازت دیتا ہے، نہ ہم نے جب ٹروتھ ٹیبلس پڑھے تھے امپلیکیشن کے وہ چیز اس بات کو سپورٹ کرتی ہے. مگر یہ والی بات کیوں ٹرو ہے؟ اینڈ اور کے آپریٹر میں کا کیا مطلب ہے کہ پی اور کیو والی بات ٹرو ہے، اس کا مطلب یہ اگر کی ہے تو یہ ہمارے پاس تب ہی ٹرو ہے جب اس میں سے ایک ٹرو ہے. تو ہمیں کسی ایک کا بھی بتا دیا گیا، کسی ایک پروپوزیشن کا بھی بتا دیا جائے کہ وہ پروپوزیشن ٹرو نہیں ہے، تو ہم آٹومیٹکلی اخذ کر لیں گے کہ دوسری پروپوزیشن ٹرو ہے. تو یہ بات اس سے فرق نہیں پڑتا کہ ہمیشہ پی کی ہی نگیشن دی جائے. نہیں، اگر کیو کی بھی دے دی گئی ہے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں. ہمیں یہ پتہ ہے کہ ان میں سے ایک اکر کر رہا ہے، ہمیں یہ بتا دیا جائے کہ بھی یہ والا تو اکر نہیں کر رہا. آئی ہوپ اٹ از کلیئر. ان کی پوزیشنز میں جو امپلیکیشن ہے ان کی کنکلوژن اور ہائپوتھیسس تھوڑے سینسٹیو ہے. یہاں ہمارے پاس یہ وہی چیز ہے. اب ایڈیشن کو دیکھیے. ایڈیشن میں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کوئی پریمس گیون ہے تو آپ کنکلوژن میں اور کا لاجیکل کنیکٹیو لگا کے ایک ایڈیشن بھی پریمس میں کر سکتے ہیں. اوکے، اٹس جسٹ کوائٹ سو ایزی. سمپلیفیکیشن دیکھ لیجیے. پی اینڈ کیو، اس کو کیا سمجھیے، آپ کو ایک اسٹیٹمنٹ دی گئی ہے پریمس لاجیکل کنیکٹیو اینڈ دو پروپوزیشنز ہیں لاجیکل کنیکٹیو اینڈ سے جوائن ہے. تو سے میں کہتی ہوں ٹوڈے از منڈے اینڈ آئی ڈرنک کافی. ایسے کچھ بنا لیتے. ایک پی اسٹیٹمنٹ ہے ٹوڈے از منڈے اینڈ آئی ڈرنک کافی. تو مجھے یہ پریمس دیا گیا، یعنی مجھے کہا گیا کہ یہ کام ہوا ہے، تو میں اس سے اخذ کر سکتی ہوں کہ اس کا مطلب پی بھی اکر کیا ہے. آپ دیکھیے پی اینڈ کیو کی اسٹیٹمنٹ لاجیکل کنیکٹیو اینڈ کب ٹرو ہوتا ہے؟ جب دونوں پروپوزیشنز ٹرو ہیں. اس کی جگہ مجھے اگر کیو اخذ کرنا ہو، یعنی میں کنکلوژن میں کیو بھی لکھ سکتی ہوں اور میں دونوں بھی لکھ سکتی ہوں. اب آپ دیکھیے، آپ کہیں گے کہ یہاں تو آپ نے کہا نہیں اگر ہائپوتھیسس گیون ہے. اچھا یہ بات بھی یاد رکھیے، پی اور کیو ضروری نہیں کہ پی ہی ہمیشہ دیا. میں اگر اس بات کو اس طرح لکھ دوں کیو اور پی اینڈ گیون از کیو، تو آپ اخذ کر لیں پی. آپ کے نہیں وہ تو پی ہی گیون ہونا چاہیے تھا. نو، اس بات کا مطلب ہوتا ہے جو ایرو کی ادھر چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ہائپوتھیسس، اور جو ایرو کے بعد ہوتی ہے وہ کنکلوژن. یعنی اب ہائپوتھیسس کیو ہے اور انفارمیشن آپ کو ہائپوتھیسس کی ہی دی گئی ہے کہ ہائپوتھیسس اکر کر رہا ہے، تو آپ یہ بات اخذ کریں گے کہ اس کا مطلب کنکلوژن بھی اکر کر رہا ہے. یہ باتیں دونوں سیم ہیں. یہ بات جنرلائزڈ فارم میں دی گئی ہوئی ہے. یعنی اگر میں آپ سے کہوں اے پلس بی ہول اسکوئر، آپ کہیں جی مجھے اس کا فارمولہ پتہ ہے، آپ نے اسے ایکس پلس وائی ہول اسکوئر کیوں کر دیا؟ اٹس جنرلائز تھنگس. آپ میتھس میں چیزوں کو جنرلائز رکھنے کے لیے کرتے ہیں. انفارمیشن کا مطلب یہاں یہ ہے کہ ہائپوتھیسس کی انفارمیشن دی گئی ہے. پی کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہ ایس بھی ہو سکتا ہے، ٹی بھی ہو سکتا ہے. تو ہائپوتھیسس اور کنکلوژن کی پوزیشنس بہت میٹر کرتی ہیں. یہاں لاجیکل کنیکٹیوز اینڈ اور آپ کے پاس سمپل سے لاجیکل کنیکٹیو ہیں، تو آپ کو یہ فرق نہیں پڑتا آپ پی لے رہے ہیں کیوں لے رہے ہیں. ہمیں جو چیز چاہیے ہوگی ہم دونوں ہی لکھ سکتے ہیں. تو میں یہاں پی بھی کر سکتی ہوں کیو بھی، یعنی پی اینڈ کیو. تو دیئر فور کیو، یہ بات بھی سمپلیفیکیشن مجھے اجازت دیتا ہے. اور مجھے سمپلیفیکیشن اجازت دیتا ہے کہ میں پی بھی لکھ لوں، یعنی دونوں بھی. کیوں؟ کیونکہ لاجیکل کنیکٹیو اینڈ ٹرو ہے. یعنی اگر یہ بات لکھی گئی، یہ انفارمیشن دی گئی، اس کا مطلب یہ پورا لاجیکل کنیکٹ پوری پروپوزیشن کمپاؤنڈ پروپوزیشن ٹرو ہے. اور کمپاؤنڈ پروپوزیشن لاجیکل کنیکٹیو اینڈ کی تبھی ٹرو ہوتی ہے جب پی بھی ٹرو ہو اور کیو بھی ٹرو ہو. تو اس کا مطلب آپ کو جو انفارمیشن چاہیے ہوگی آپ دونوں لکھ سکتے ہیں. کنجنکشن دیکھ لیں. کنجنکشن میں آپ کو سمپل دو پروپوزیشن کو اینڈ کے آپریٹر سے کیا ہوا ہے. ریزولوشن میں دیکھ لیں پی اور کیو، پھر ایک پی کی ہی کہا گیا ہے کہ اس کی وہ تو اکر نہیں کیا، اس کی نگیشن اکر کیا، تو آپ ریزولوشن میں کیو اور آر اکر کر دیا. اچھا، اب یہ ٹوٹالوجی دیکھ لیں. ٹوٹالوجی کیا ہے؟ ٹوٹالوجی کا مطلب ہے آپ ٹروتھ ٹیبل جب ڈرا کریں گے اس چیز کا فائنل، آپ کے پاس ٹرو ہی آئے گی سب انڈیویجول ویلیوز کے لیے. یعنی پہلا پریمس پی اور دونوں پریمس کے بیچ میں اینڈ کا آپریٹر پی امپلائز کیو، اور کنکلوژن کے لیے آپ ایرو لگایا کریں گے، امپلیفیکیشن کیا کریں گے. جب آپ یہ ٹروتھ ٹیبل ڈرا کریں گے تو آپ کے پاس ٹوٹالوجی آئے گی، ٹروتھ آئے گا. تو رول آف انفرنس ہمارے پاس آلریڈی ٹوٹالوجی شو کرتے ہیں، یعنی وہ ویلڈ ہوتے ہیں. ویلڈ کا مطلب ہے کہ ان کے ٹروتھ ٹیبل جب ڈرا کیے جائیں گے تو ٹروتھ ویلیوز ہی آئیں گے. یہ دونوں پریمیسز کے درمیان اینڈ کا آپریٹر ڈالے اور ریزلٹ آپ کے پاس نگیشن پی ہے، تو آپ جب دیکھیں گے تو آپ کے پاس ٹروتھ ویلیوز ہی آئیں گی. یہاں دیکھیں پی امپلائز کیو، کیو امپلائز پی، کیو امپلائز آر، اور آپ کے پاس یہ ریزلٹ ہے. ان دونوں پریمیسز کے درمیان اینڈ کا آپریٹر اور کنکلوژن کے لیے آپ نے ڈال دیا یہ ایرو امپلیفیکیشن. تو جب آپ کریں گے تو ٹوٹالوجی آئے گی.
यहाँ देख लें, यहाँ खाली पी ही है तो कंक्लूजन आपके पास पी इम्प्लीकेशन पी और कंक्लूजन की वजह से और आ गया, तो अब टोटोलॉजी आई गया। ये सब टोटोलॉजी जिस चीज़ जो करी है, तो ये देख लीजिए। अगर यही टोटोलॉजीज ऐसे मैंने आपको कहा, मैं इसको ना ज़रा क्यों इम्प्लाइज पी करती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि भाई हर बार हमें पी की ही इन्फॉर्मेशन है। देखिए, मुझे कहा गया जी हाइपोथेसिस अकर कर रहा है तो आप अखज़ कर लें कि कंक्लूजन भी अकर कर रहा है। जी बिल्कुल मैं अखज़ कर सकती हूँ, ये बात ठीक है। तो मैं जब ये देखिए, ये हाइपोथेसिस यहाँ पी है तो उसने पी कहा है, यहाँ हाइपोथेसिस क्यू है तो उसने क्यू ही लिख दिया, तो इट्स नो प्रॉब्लम, इट्स एक्चुअली गिविंग द इन्फॉर्मेशन कि हाइपोथेसिस अकर कर रहा है। लेकिन अगर मैं इस चीज़ को ये कर दूँ, इस चीज़ को ये कर दूँ, तो आप देखिए मुझे कह रहा है कि कंक्लूजन अकर कर रहा है, तो आप अखज़ कर सकते हैं कि जी हाइपोथेसिस अकर कर रहा है। नहीं, ये कोई मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। यानी जब मैं क्यू इस प्रेमिस और इस प्रेमिस के दरमियान और इसके दरमियान इम्प्लीकेशन डाल के ड्रॉ करूँगी ट्रूथ टेबल, तो मेरे पास टोटोलॉजी नहीं आएगी, यानी सारी ट्रूथ वैल्यूज़ नहीं आएंगी। अच्छा, अब आपके पास कुछ इंग्लिश की स्टेटमेंट्स हैं। वो कह रहा है स्टेट विच रूल ऑफ इन्फ्रेंस इज द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट। आपको आर्ग्यूमेंट दिया गया, आर्ग्यूमेंट किन दो चीज़ों पर मुश्तमिल है, प्रेमिसेस और कंक्लूजन। पहली बात दी गई है इट इज़ बिलो फ्रीजिंग एंड इट इज़ रेनिंग नाउ एंड रेनिंग नाउ। इसका मतलब, पहले आप याद हो तो हम इंग्लिश के स्टेटमेंट को प्रोपोजिशनल वेरिएबल्स में चेंज करते थे। आप इसको एक स्टेटमेंट पी कह लें, इसको स्टेटमेंट क्यू कह लें, और ये कौन से कनेक्टिव से ज्वाइन है, एंड। तो उसने लिखा पी एंड क्यू। देयरफॉर, आपको इंग्लिश के जुमले में कैसे पता चलेगा ये कंक्लूजन है, देयरफॉर या इट लीड्स टू द कंक्लूजन। तो देयरफॉर के लिए आपने ये डॉट डाल दी, इसका मतलब ये वाला जुमला आपका कंक्लूजन है। देयरफॉर इट इज़ बिलो फ्रीजिंग नाउ। आपने बिलो फ्रीजिंग नाउ को कौन सा दिया हुआ है, वेरिएबल पी दिया हुआ है, तो आप क्या अखज़ कर सकते हैं, बिल्कुल अखज़ कर सकते हैं। मुझसे पूछा जाए ये आर्ग्यूमेंट वैलिड है, मैं कहूँगी बिल्कुल वैलिड है। क्यों वैलिड है, मुझे सिंप्लीफिकेशन का रूल ऑफ इन्फ्रेंस इस बात की इजाज़त देता है। अगर यहाँ लिखा जाता देयरफॉर इट इज़ रेनिंग नाउ, कंक्लूजन की जगह क्यू होता, तो क्या ये ट्रू होता, तो भी ये ट्रू होता, ये वैलिड होता। आगे देखिए, इफ़ मार्कस इज़ अ पोइट देन ही इज़ पुअर। मार्कस इज़ अ पोइट, देखो यानी मुझे इफ़ और क्यू की सूरत में ये बात है, तो यानी ये है पी इम्प्लाइज क्यू, मार्कस इज़ अ पोइट, पी कौन सी स्टेटमेंट है, ये वाली, यानी पी गिवन है और क्यू, यानी ये मुझे आर्ग्यूमेंट ये गिवन है। मुझसे पूछा जा रहा है क्या ये आर्ग्यूमेंट वैलिड है, ये वैलिड है, यानी मुझे कहा जा रहा है कि एक इम्प्लीकेशन अकर कर रही है और उसका हाइपोथेसिस अकर कर रहा है, तो आप कंक्लूड कर सकते हैं कि ये क्यों अकर कर रहा है। क्या मुझे रूल ऑफ इन्फ्रेंस कोई ऐसी बात देता है? जी बिल्कुल, मॉडस पोनेंट यही डील करता है और ये वैलिड है आर्ग्यूमेंट। वैलिड का क्या मतलब है, यहाँ तो मैं टेबल जो ड्रॉ करूँगी तो टोटोलॉजी आप देखिएगा आएगी, या फिर आपका रूल ऑफ इन्फ्रेंस उस बात को सपोर्ट करता है। आगे चलें, इफ़ इट इज़ रेनिंग देन आई विल मेक टी। आप अगेन इसको पहले ट्रांसलेट करें, ये हो जाएगा, हम इसे इट इज़ रेनिंग पी इम्प्लाइज क्यू, इसे नाम दे दें आई डू नॉट मेक टी। आई विल मेक टी क्यू है तो आई डू नॉट मेक टी निगेशन क्यू हो जाएगा। देयरफॉर इसका मतलब ये कंक्लूजन है, यानी ये मैं यहाँ लिखती हूँ पी इम्प्लाइज क्यू निगेशन क्यू, देयरफॉर रिज़ल्ट आया है निगेशन पी। मुझे कहा जा रहा है कि जी एक इम्प्लीकेशन है, मुझे ये आर्ग्यूमेंट बताया गया और इस कंक्लूजन पे पहुंचा गया, क्या ये वैलिड है, और मुझे इन्फॉर्मेशन दी गई है कि जी कंक्लूजन की निगेशन अकर कर रही है, तो आप अखज़ कर सकते हैं कि हाइपोथेसिस की भी निगेशन अकर किया। क्या ये आर्ग्यूमेंट वैलिड है? वैलिड का मतलब है कि जब मैं इनके टोटोलॉजी ड्रॉ करूँगी टेबल तो ट्रू आएगा, या रूल ऑफ इन्फ्रेंस ऐसा कोई मौजूद है जो इस बात को सपोर्ट करता है कि कंक्लूजन की निगेशन अकर कर रही हो तो हाइपोथेसिस की भी निगेशन अकर कर रही है। जी, मॉडस टॉलरेंस ये बात मुझे बताता है। एक बात देखिए, बच्चे इस बात में कंफ्यूज होते हैं कि जी इम्प्लीकेशन का जुमला तो यहाँ बाद में है और निगेशन पहले दी गई है, तो यहाँ तो उल्ट हो गया है, पहले इम्प्लीकेशन है। देखिए ये ऑर्डर मैटर नहीं करता, ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन दी गई है आपको, इसलिए ऊपर लिखा है नीचे लिखा है, ये मैटर नहीं करता। बस आप कंक्लूजन देख लीजिए, कंक्लूजन पे आप पहुँच रहे हैं, किसकी इन्फॉर्मेशन है, हाइपोथेसिस की है, कंक्लूजन की है, किस तरह से है, रूल ऑफ इन्फ्रेंस से सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, ऊपर लिखा है या नीचे लिखा है, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। आगे चलें, आई विल मेक टी और आई विल रीड बुक, इन्होंने ऑलरेडी ट्रांसलेट कर दिया, इसको क्यों क्या दिया, और का है तो और का लॉजिकल कनेक्टिव लगा दिया, आर आगे स्टेटमेंट है, आई विल नॉट मेक टी निगेशन क्यों, देयरफॉर आई विल रीड अ बुक।
अभी हमने पढ़ा था कि और की स्टेटमेंट अगर ट्रू है और उसमें से एक कह दिया गया कि एक ट्रू नहीं है, तो इसका मतलब दूसरी वाली तो लाजमी ट्रू है। तो हम इस नतीजे पे पहुंच सकते हैं कि इसका मतलब आर तो लाजमी ट्रू है, वो अकर कर रही है। क्या ये वैलिड आर्ग्यूमेंट कोई चीज़ इसे सपोर्ट करती है? जो डिस्टिंक्टिव सिलोजिज्म इस बात को सपोर्ट करती है। सो दिस इज़ ट्रू। इट इज़ रेनिंग, ये देखिए इट इज़ रेनिंग और आई विल मेक टी, इसको मैं कह देती हूँ जी ये है पी इम्प्लाइज क्यू। पहला जुमला है मेरा पी इम्प्लाइज क्यू। आगे देखें इट इज़ नॉट रेनिंग, यानी सॉरी इम्प्लाइज नहीं है और का वर्ड है, सॉरी इट इज़ रेनिंग पी और क्यू। देखें इट इज़ नॉट रेनिंग, इट इज़ रेनिंग को मैंने पी का नाम दिया तो इट इज़ नॉट रेनिंग हो जाएगा निगेशन पी और आर मैं कह देती हूँ। कंक्लूजन पे पहुँची देयरफॉर का लफ्ज़ इसका अंदर वो कंक्लूजन है। आई विल मेक टी कौन सा जुमला है? क्यू मैंने उसे नाम दिया तो क्यू, और रीड को मैंने आर का नाम दिया क्यू और आर। क्या ये आर्ग्यूमेंट वैलिड है? जी वैलिड है। रेजोल्यूशन इसको सपोर्ट करता है कि अगर ऐसे कोई स्टेटमेंट दो प्रोपोजिशन है उसमें एक निगेशन है तो आप बाकी दो को और के कनेक्टिव से ज्वाइंट कर सकते हैं। आगे देखें एक और एक्सरसाइज कर लेते हैं। पहली एग्जांपल है, हम देखते हैं जी, पहले इसे ट्रांसलेट करते हैं। एलिस इज़ अ मैथ्स मेजर। एक इन्फॉर्मेशन मुझे ये दी गई है जी, इसको मैं बना लेती हूँ पी देयरफॉर अगर रिजल्ट। अगला प्रेमिस हमारे पास रिजल्ट कंक्लूजन ही है, सॉरी अगले आर्गुमेंट में लिया सेंटेंस कंक्लूजन है, यानी मुझे ये दी गया पी देयरफॉर एलिस इज़ मैथ्स मेजर पी और क्यू। और का लफ्ज़ है, यहाँ देखिए ये और का लफ्ज़ है और सी एस मेजर। एक नया सेंटेंस आ गया तो इसे मैंने नाम क्यू का दे दिया, ये इसे मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ नाम पी का, तो ये मेरे पास ऑलरेडी मैं पी का नाम दे चुकी हूँ, तो ये मेरे पास पी और क्यू, पी और देयरफॉर की वजह से ये कंक्लूजन मैंने डाल दिया और पी और क्यू। तो क्या ये आर्ग्यूमेंट वैलिड है? जी वैलिड है। मुझे कौन सा रूल ऑफ इन्फ्रेंस इस बात की इजाज़त देता है? एडिशन। बिल्कुल जी ये वैलिड आर्ग्यूमेंट। आगे चलें बी को देखें। बी कहता है इफ़ इट इज़ स्नो टुडे द कॉलेज विल क्लोज। ओके, इफ़ का जुमला इसका मतलब इम्प्लीकेशन है। इफ़ इट इज़ स्नो तो वो इफ़ का जुमला हाइपोथेसिस होता है, एरो से पहले आएगा। देखें मैंने अगेन ज़रूरी नहीं पी ही हाइपोथेसिस हो, इसको मैं कोई भी नाम दे सकती हूँ। मैं इसे एस का नाम दे देती हूँ। चले ये वाला मेरा सेंटेंस एस है और ये वाला मेरा सी है, क्योंकि ये इफ़ वाला हमेशा हाइपोथेसिस होता है, एरो से पहले ही आएगा। हाइपोथेसिस हमेशा एरो से पहले आएगा और कंक्लूजन बाद में। द कॉलेज इज़ नॉट क्लोज टुडे, ये अगला प्रेमिस है, ये कंक्लूजन नहीं, क्योंकि देयरफॉर का लफ्ज़ नहीं लिखा हुआ और फुल स्टॉप आ गया, इसका मतलब ये अगला प्रेमिस है। द कॉलेज इज़ नॉट क्लोज टुडे, यानी मैं कॉलेज इज़ क्लोज को सी कह चुकी हूँ, तो अब मैं इसे कोई डी या एफ या पी कोई नया वेरिएबल नहीं साइन करूँगी। नॉट की वजह से बस निगेशन लग जाएगी। अगला जुमला देयरफॉर की वजह से मेरे पास कंक्लूजन बन गया, देयरफॉर इट डिड नॉट स्नो टुडे। क्या ये आर्ग्यूमेंट वैलिड है? जी मुझे कंक्लूजन की इंफॉर्मेशन है कुछ, तो कोई ऐसा रूल डील करता है जी। मॉडस टॉलरेंस कहता है कि अगर आपके पास कंक्लूजन की निगेशन अकर कर रही है तो यह बात अखज़ कर लें कि उसके हाइपोथेसिस की भी निगेशन अकर कर रही है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कि ये ऑर्डर ऊपर यही इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, नीचे ये होनी चाहिए, या ये पी और क्यू की सूरत नहीं है, ये बात नहीं है। आई होप इट इज़ क्लियर। आखिरी देख लें, वो हमें कह रहा है इफ़ आई गो स्विमिंग देन आई विल स्टे इन द सन टू लॉन्ग। इफ़ आई गो स्विमिंग, ओके, इफ़ का जुमला है, इसको आप कुछ बना लें, एस इम्प्लाइज टी बना लें। इफ़ आई स्टे इन द सन टू लॉन्ग, इसको मैं टी का नाम दे चुकी हूँ, तो अब इफ़ इस जुमले के साथ इफ़ आ गया, इसका मतलब आगे किसी का हाइपोथेसिस बन गया। देन आई विल सन बर्न, ये नया जुमला, इसको मैं नया बी का नाम दे देती हूँ जी, बी। और कंक्लूजन में पहुँची हूँ देयरफॉर इफ़ आई गो स्विमिंग, आई गो स्विमिंग को मैंने एस का नाम दिया था, और देन आई विल गेट सनबर्न की स्टेटमेंट को मैंने बी का नाम दिया था। क्या ये आर्ग्यूमेंट वैलिड है? देखिए हमने डील किया था कि दो इम्प्लीकेशंस हैं और एक की कंक्लूजन किसी का हाइपोथेसिस बन जाए तो आप डायरेक्ट इम्प्लीकेशन इस तरह लिख सकते हैं। तो क्या ये वैलिड है आर्ग्यूमेंट? जी। हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म मुझे इस बात की इजाज़त देता है। आप यहाँ देखिए इस वाले में कि जे पी और क्यू की सूरत में ये मौजूद है, तो यहाँ से मुझे इस बात की इजाज़त है कि जिसका वो कंक्लूजन था वो अब हाइपोथेसिस बन गया, जिसका ये कंक्लूजन था वो हाइपोथेसिस बन गया, और जो कंक्लूजन था वो कंक्लूजन बन गया। ये बहुत बेसिक डीलिंग हमने देखी है रूल ऑफ इन्फ्रेंस की। हम मज़ीद एग्जांपल्स अभी देखेंगे
نیکسٹ ویڈیو میں. ہوپ فلی دس از کلیئر سو فار دا بیسک نالج آف دا رول آف انفرنس. جو مزید ایگزامپلز ہیں ہم اس کی آگے کچھ اس طرح ان کو کیسے ٹرانسلیٹ کرنا ہے یہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں دیکھتے ہیں.